السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الملك القدوس السلام، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز في سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا الله إلهي، يا الله، يا الله. Mes frères et sœurs, إخواني في الله، عيشوا معي في دقائق معدودة. Mes frères et sœurs, restez avec moi, restez avec nous. On va traduire en langue française. On va parler quelques minutes en langue comorienne et après, on va traduire en langue française. Cet message, c'est très important pour vous tous, pour nous tous, pour nous et pour vous, mes frères et sœurs. Ce message très, très, très important. On va traduire en langue française. Si tu ne comprends pas la langue comorienne, pas de problème. Restez avec nous. Restez avec nous. Dans quelques minutes, on va arriver. Dans quelques minutes, on va traduire, on va parler en langue comorienne. Et dans quelques minutes, on va parler en langue française. Ikhwani. Ikhwani. Félicitations, mes frères et sœurs. Félicitations. Pourquoi? On va traduire en français. Wana mangani mushirenu uzade. Uzade ndaubi. Uzade Mwenyezi Mungu yarini kasi Waislamu. Yani kahate makafiri. Watu ufanya zandongo hizo. Uzade Mungu yarini kasonti pia uharume Qur'an. Ngani mnikonu uzade Mwenyezi Mungu yarini ka uharume Qur'an. Mtume bahe yarini ka uharume hadithi ya rengwa ni Muslim. Hadithi sahihu ya lawana na Mtume Muhammad. Uno uzade ndaubi. Narishile uzade uno. Uzade uno ngani mwambioni uzade wa mwando. Ino message ya muhimu mwipade. Haina mahala na mwibe. Ye titri tokaza felicitation. Mbatikaze titri roji. Felicitation. Felicite mwana mshoha. Felicite mwana mao. Felicite mzazao. Felicite banihao. Felicite mhuao. Felicite mwana shewao. Felicite nri. Felicite ayata zinu za Qur'ani. Anuniku aya ya mwando nutole na hadithi mwipartage. Ye aya ngiyo harimo suratul Furqan. Numero ya he aya 70. Al-aya rakam 70. 70. Yawzade ndaubi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala banda ya vungu wa wandu wafanye madhambi. Wandu watowa zeroho. Alladhina qatalu. Wandu watowa zeroho. Wandu wakaushiriki Mungu. Wakaufanya zenyigangi. Yushirikuna billah. Wakaufanya masahiri. Na ufanya nyigangi. Wenda we kufuru. Na wandu wakufanya zembi. Roho wakaufanya zina. Roho wakaule haram. Roho wakaula zeriba. Roho wakaufanya. Haina muri yakaufanya mbi. Ya dhulume nafsi yake. Wafanya zembi. Mwenyezi Mungu ave hauzade taunu special. Wako hauzade wu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ngurambiyo kana. Illa man taba. Bado wandu watubia. Wandu watubia wajoko kaje. Wandu watubia waranti zembi. Wakaudopwa zemba. Wadopwa ze grosses. Waranti. Wandu wakauzawana wa haram. Wajoka wafanya nai. Watubia. Wandu wakaula riba. Wakaufanjao. Watubia. Wandu wajoka ukaje. Mwenyezi Mungu amba illa man taba. Bado wandu kaundo watubia. Wa amana. Wa amini. Wa amila. Wafanya amalan saliha. Wa amila amalan saliha. Wafanya nazitondwa zema. Banda watubia waranti zilami wakauzifanya. Wanisofanya njema. Wandu wareneje. Faulaika. Baso wandu wao. Yubadilu Allahu sayiatihim hasanat.
Mwenyezi Mungu ngujobadili zembi za hao ngazijusha wazibadiliwa zirendehe njema oharimo owizani oharime balansi ya hao yemso kiyama namna jebo fundireleze aya Mwenyezi Mungu ngujo kaubadili zila njema ngujo kaubadili zila mbi wandu wala wazifanya zirendehe njema oharimo wizani wakana Allahu ghafura rahima kajaranti ya Mwenyezi Mungu tujuru yende mwenye usamihi yende mwenye rahma ikahushia kana ya botifikiru kazi kaya ngabokana ya ndongo zakaya ngabokana ya ndongo zilio ngabokana ndongo bokungizo tujuru ngabokana yekana oharimo Qur'ani ndio na tafsiri zindu usifikiru kakana wazika basi Mungu hamba wakana Allahu basi utambe Mungu hakaya ya wakati la wakana mazala tujurungeye ukayende mwenye usami tujurungeye ya ukayende mwenye msamaha Mwenyezi Mungu ngujo kubadiliza zambi za hongo ya zirende njema namnaje idema mboka felicitation ye titri ya loyo hamba felicitation namnaje bofundi felicitation Mtume sallallahu alaihi wasallam nguri tafsirio hadi aya yenu ewi tafsir ujibule suala tindani ujibule suala Mtume Muhammad ekutumswali yangeya unika uzade ekutumswali yangeya unika uzade Mtume ngonzo unike felicitation mwana mshohangu kutumswalia emswalia ranzi ngeya jo unika felicite au felicite amba Allahumma salli wa sallim alayhi amba sallallahu alayhi wasallam Mtume ngurambia muhadithi ya rengo ni Imamu Muslim Mtume ngurambia ukana isheba Mtume mewarezo Mtume ngurelezo kana fima maana alhadith Mtume ngurelezo kana almu'min at-taib imriyatubia yakana madhambi yudau amala izenjema ezoyafanya rezenjema yu'ta alkitab ngujoni kweshio shahahe basi kama mwanadamu anikweshio livre hasani kwe livre ya hahe fayaftahu safha ويرى حسنات وتبيض وجهه كأنه فلقة قمر ngujobua eshio shahahi yaoneze njema yafanya basi kaone swala haone tumu zile rasa kawishilia yeswala kakautoa zenjema kahamba zenjema kufanya ya amani yakahitia zesuluhu yakauzitia haono zenjema yakufanya ya kusomea Qur'ani ya kujema suya swali zenjema yafanya roho njema kanio tabyad wajha uswaha ngaujuwalia usonga ujukana nuru ngujukana mwenje usonga ujukaya hama falaqatu qamar usonga ujukaya hama domwezi wala emwezi 14 mwezi wala ndio sura uyajiliwa unaona zenjema yafanya wayaftahu safha yardabu page fayara sayiat ngujona zendi yafanya fataswadu wajha ngujona zendi yafanya usonga ujunkudiha umsura ndehe mudu usura ndehe muhar handi so regreti wenda ninja swali wenda ninja funga wenda ninja njanje shila darasa wenda ninja soma Qur'ani wenda mitfanya jao wenda mina ngujani sona zendi yafanya yabuwe heni bahan heni feya juwana zendi ngujani solida yakuya unkudihi usura ndehe muhar yanje usikitifu basi kaona zendi yafanya zila basi ngojo wala hatubia duniani hazifanya hatubia basi ardi haziwon wako lazima zione Mwenyezi Mungu amba faman ya'mal mithqala dharratin khayra yara haina ujofanya njema ndio shamba biditi ngojiona wama ya'mal mithqala dharratin sharra yara haina ujofanya ndio shamba biditi fanya wahidin ngojiona basi hasabu wazenjema ziwono usure ndi hamwema habu wazenji haziwono usure ndi hamudu basi Mwenyezi Mungu ngojomwambia ukana اغلق الكتاب بايا اشيو اغلق الكتاب بايا يشيو ngujo بايا شيو baseka baye shio shida Mwenyezi Mungu ngujorda mwambi hadithi mtume wa Muslim ngutafsire aya ile harmwa suratul Furqan Mwenyezi Mungu ngujo mwambi ka iftahil kitab buwaye shio kado ya satina fayaftahul kitab ngujo buwaye shio shahai baseka habuwe shio deuxième fois enkado ya bili fala yara sayyi'at la yara sayyi'at مكان السيئات قد تحولت إلى حسنات لقد تحولت كل إلى حسنات تحولت كل إلى حسنات فيتعجب ويقول يا رب يا رب يا رب أين سيئاتي ما أرى سيئاتي أين سيئاتي فيقول له الله إن
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Ya Allah, imanade mola mutobwesho shahi mujabulani mngukabua kabamili yardabu ngutsuona njema basi ye place yake zembi katsuona zilambi subhanallah habwe place yake zina katsuiona kuchambia Allah ifayilu tikatifanya zina msuiona yanzi kwa njema bali njema bozaksio njema yingizo dahu yardabu ifayi ya Allah wana usukufu na njaka na swali tikationa imadambia abahansu yaona yatonzi kwa njema basi yardabu ya Allah usukufu fulani tikati pemba, usukufu fulani tikati vurubange, usukufu fulani tikati husubange, usukufu fulani tikati towaroho, usukufu fulani tikati fanyaji, usukufu fulani tikati fanje imadhambi ya tikati ya wono abahati bayeshio hondani buwati buwansu ya wona kamtuona njema nguvu yeshio ngishona njema nguvu basi ya Allah yazambi zendela mtuzi wona Mwenyezi Mungu mutuma mbioka iyo ndizo nakwambia rume Qur'an si kwambia harma suratul furqan yakana illa man taba bali wala mrikaundu ya tubia wa amana ya amini wa amila amalan saliha yafanya zitendo zema faulaika basi wandu wao yubadilu Allahu sayiatihim hasanat Mwenyezi Mungu jobadili zembi zao zikaye njema basi zembi wafanya sihone saso huziwono Mwenyezi Mungu arabihambiyokana bahiti tizishanje tizibadili pia tizanziha njema hauka hutubia tihusamihibu mrumwa hange madhambi utikane harara dunga owananigo wendo harimwe jannatul firdausi la Allah. Ya Allah, félicitations mes frères et sœurs, félicitations mes frères et sœurs, wallahi félicitations mes frères et sœurs. Bi ukana madhambi ufanye zina ulijau uliriba ufanjao bengi mfino ukafana kuja hutubia wandiso fanya njema hutubia wandiso nzendini zilambi tena hata zilambi zilizishanje wazanzi kwa njema tena ngwambe tihubadilia pia zingizo njema dungo wantu dunge mitume dunge zenabi dunge masiddiqin dunge masahaba dunge mawali ngondo harmwembebo ila aljanna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mes frères et sœurs, félicitations. Mes frères et sœurs, félicitations. Je demande à vous comment nous intimiser, nous sommes inu message yango félicitations. Haina ya satubia, ya dunga zenjema, utikani harabu. Bofu mantika mrumu, utikani harabu. So tubia, félicitations. Ya tuwa ya tubia, rangule wanza tubia, félicitations. Haina mrambia mwanani, félicitations. Haina mrambia mwanani message, na mwambia félicitations. Félicitations, mes frères, félicitations. Rewahi tubia, rewahi hutokutubia basa direct. Mvatsambe maudu, utambe dushao, eshele mauti baketu na utujagufu, ukakuwa hiwalaha, ukakuwa hiwatubia. Yode mana kumtume Musa alayhi salam, njoweza mtraduzi en France, dakika ngapi? Mtume Musa alayhi salam hadungana watu wala wadungana wakaanza waombe Mungu waombe dua hata ya mvua yenye ya mvua kaja kahunya waombe dua hata ya mvua yenye ketsuhunya. Mtume Musa amba ya Allah da'una Allah wa lam yanzil al-matar madha jara riombe Mungu hata mvua ketsuhunya zajiri. Mwenyezi Mungu ambia Mtume Musa ukaya Musa ngabo mungu buhari yabo adnaba dhunuban kathira afanya madhambi mengi madhambi yake ngao mengi hamande milima madhambi mengi swafi haina dhambi la dunia ni halifanya kama tingi ya kufanya hawa wangu haliriba fajawa tinzi afanya zina hauza wana haina mjafanya imruoza mingizo zinji haku zitongeza mvua ketsuhunya. Mtume Musa hambio wondolo bala ukaumbanyi ngabo mndulo yabo zembi yafanya ngizo zinji zitongeze mvua ketsuhunya na deplace ya rohe rjozubisizi wa mvua mbola hajoka yende yafanya zenai kajaroha hanyamiza wa usobasi hanyamiza shitsobasi harongoza Mwenyezi Mungu yewono zilo rohoni kajabu waleji hatorongoza Mungu direct rohoni heroho hambia Mwenyezi Mungu ka ya Rabbi minde mwenye madhambi watubtu ilaik titubio hao fala tufadhihni utinikweshe uhosoni mwandu wani Allah titubia nisamihi direct ya mvua yangu sohunya. Allahu akbar kajarongo hatorongo rohoni basa ya Allah utinikweshe wandu wanaono kamide ulona zabidi sami ya mvua yangu sohunya. Mtume Musa hambe Mwenyezi Mungu ya Rabbi wala mru yafanya zambi kajaroha ne mvange nyao eza jirindi. Mwenyezi Mungu amba mru mwangu hasa hata hasamaha timsamihi ya mvua tionge nyao. Mtume Musa amba ya Rabbi noneseye ni mjue ewonda mweje yakafanya zambi yatongeze mvua tukahunya. Mwenyezi Mungu amba ya Musa satartuhu wa huwa yasini timsitiri wa
wakati yakauniasu yakaufanya naye yakana madhambi menji timsitiri nja mtangaza nja mpwasheo basa yatubia yanitoi ngwanzo ni mpwasheo iyo sekre ya hangu mene mrumu hangu msuhambia ye utijumjua haukahasa hatubia ni mru yatubia uomi umwanza timtukuza timsitiri. Félicitations mes frères et sœurs. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usitiri. Félicitations mes frères et sœurs. Félicitations. Félicitations mes frères et sœurs. Haina mru watubia yakamuja kufanya naye yamba hutubio. Félicitations. Haina mru abatima na message. Wallahi. Félicitations. Mes frères et sœurs, on va traduire en français. Quelques minutes, 3 minutes, on va traduire. Ça veut dire on a dit quoi? Félicitations. Quoi? Dans le Coran, Allah, il a dit dans le Coran, Surat al-Furqan, verset numéro 70, il a dit quoi, Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, les gens qui sont fait beaucoup de péchés, qui sont fait beaucoup de mauvaises actions, beaucoup de péchés, mauvaises actions, ils sont fait beaucoup de mal, mais se répand. Il se répand, il a fait de repentir, il a fait le tauba, il a demandé pardon. Tu sais, le jour de Qiyamah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le livre, il va voir les bonnes actions et le visage il va transmettre comme or. Il y a une blanc, visage blanc, nour, lumière. Et quand il ouvre autre page, il va voir les mal actions, il va voir les mauvaises actions, il va voir le péché. Le visage il va sera noir, parce que triste. Et Allah il va dire, fermez le livre. Il va fermer le livre. Et Allah il va lui dire, ouvre le livre deuxième fois. Quand il ouvre le livre deuxième fois, il va voir tous les péchés. Allah changera tous les péchés, toutes les mauvaises actions en bonnes actions. Tous les péchés, c'est déjà transformé bonnes actions dans le livre. Tous les mal, tous les péchés qu'il a fait, tout c'est déjà transformé bonnes actions dans le livre. Comme ça, il va voir du bizarre. Il va voir des bizarres. Il va dire, oh Allah, où est le péché que j'ai déjà vu avant? Où est le péché que j'ai déjà fait? Déjà commis beaucoup de péchés, j'ai déjà vu. Maintenant, je ne veux pas. Où? Allah, il va dire, c'est déjà dit dans le Coran, Surat al-Furqan, numéro 70, Dieu s'est dit, c'est qu'il va faire le repenti. Après, il a fait les bonnes actions. Je vais transformer leur péché à bonnes actions. Allahu Akbar. Tu as fait zina, tu as fait comment, tu as bu de l'alcool, tu as fumé le drogue, ou tu as fait... Quand tu as fait le tauba, tu laisses tous les mauvais, tu laisses tout ça. Il va transformer de bonnes actions dans le livre. C'est ça, j'ai dit félicitations mes frères et sœurs. Si tu laisses le péché, tu laisses le mauvais, et tu fais de repentir, félicitations mes frères et sœurs. C'est ça le temps du prophète Moussa alayhi salam. Moussa, avec les gens, sont fait beaucoup de doigts. Nous sommes demandés à Allah pour la pluie. Mais la pluie ne vient pas. Et Moussa, il a dit, Allah, pourquoi? Allah, il a dit, parce qu'il a quelqu'un là-bas, il a beaucoup de péchés. À cause de lui, il n'y a pas de la pluie. Et Moussa, quand il a dit les gens, il y a quelqu'un là-bas, il a fait beaucoup de péchés. À cause de lui, la pluie ne vient pas. Et lui, il a parlé dans le cœur. Secret. Il a parlé dans le cœur. Il a dit, Allah, pardonnez-moi. Ne rabaissez-moi devant les gens. Pardonnez-moi, je fais tauba. Direct, la pluie commence, tombe là-dessus. La pluie tombe. Et Moussa, prophète Moussa, dit, Allah, où est la personne? La pluie commence. Mais la personne n'amène pas sortir. Et Allah, il a dit à Moussa, je dis pas c'est qui. Avant, il fait des péchés, et moi, je ne rabaissais pas. Et je lui cachais. Maintenant, il a fait de repentir. Il a fait le tauba. Et je l'ai rabaissé devant les gens. Et j'ai annoncé ce qui. Non, ça c'est secret entre moi et mon serviteur. Allah, il a dit, Moussa, c'est secret avec moi et mon serviteur. Il a fait beaucoup de péchés. Il a fait de tauba. Moi, je ne rabaissais pas. Je ne publiais pas son nom. Ça c'est secret entre Allah et leur serviteur. Tu sais, c'est ça, je dis félicitations. Si tu as fait du tauba, ou tu vas faire tauba maintenant, je dis félicitations. Envoyez ce message pour tout le monde. Pour tout le monde. Si tu es musulman, tu as fait le tauba ou tu vas faire maintenant, félicitations. Si tu n'es pas musulman, mais tu vas faire le tauba, tu vas convertir, tu vas entrer dans l'islam, maintenant tu laisses le péché. Je dis félicitations. Mes frères et sœurs, félicitations.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Félicitations, mes frères et sœurs. Félicitations. Assalamu alaikum.